अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 25 सितंबर 2024 है और ये ख़बर मारूफ़ आलिम दीन मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की तरफ से है। हज़रत ने ख़ुद कहा है कि मेरी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आम कीजिए। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कहा कि मैं आजकल महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ अज़ला के दौरे पर निकला हुआ हूँ। इसी सफ़र के सिलसिले में औरंगाबाद भी जाना हुआ। वहाँ मेरी क़यामगाह पर मुलाकात के वक्त बहुत से हज़रात मुझसे मिलने आ रहे थे। इसमें से दो साहिबान भी तशरीफ़ लाए, जिनकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो मेरे पास आए और ये कहा कि हम फ़कीर दुर्वेश लोग हैं, कुछ इस्लाम की दावत का काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कुछ किताबचे पेश किए। मैंने शुक्रिया के साथ वो कबूल किए और रख दिए। उस वक्त तो मैं उन पर नज़र भी नहीं डाल सका, क्योंकि आने वालों की कतार लगी हुई थी। बाद में मेरे इल्म में आया कि वो सिद्दीक दीनदार नामी तहरीक के नुमाइंदे और दाई थे, और इस मुलाकात की उन्होंने कुछ तस्वीरें खिंचवाई और उसको इस तरह वायरल कर रहे हैं, फैला रहे हैं कि उसके साथ भी ये तासुर दे रहे हैं कि मेरा नाम लेकर, यानी फ़लाँ साहब यानी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की हमको तायद और सरपरस्ती हासिल है। मैं ये बात बहुत ही वाज़ेह लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ कि सिद्दीक दीनदार फ़िरके के बारे में हमारे उलमाए हक़ का एक बहुत तहकीकी मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है। हैदराबाद के मुस्तनद उलमा, मोतबर और मशहूर तरीन आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल कवी साहब और उनके दीगर रुफ़क़ा और दीगर बहुत से उलमा बहुत वाज़ेह तौर पर दलाइल के साथ ये तहकीकी मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं कि सिद्दीक दीनदार फ़िरक़ा एक गुमराह फ़िरक़ा है और कादियानियत ही की एक शक्ल है। मैं सख्त अल्फाज में इस बात पर इजहार मज़म्मत करता हूँ कि उन्होंने इस मुलाकात यानी इस मुख्तसर सी एक दो मिनट की मुलाकात की तस्वीरों को वायरल किया और ये तासुर देने की कोशिश की कि मैं उनका मुअय्यिद हूँ। मैं साफ़ तौर पर कहना चाहता हूँ कि मेरा मसलक वही है जो तमाम अकाबिर उलमाए दारुल उलूम देवबंद का, उलमाए मज़ाहिर उलूम सहारनपुर का, उलमाए नदवतुल उलमा लखनऊ का है। मैं इन्हीं हज़रात अकाबिर का एक अदना सा शागिर्द और तालिब इल्म हूँ और जमहूर उलमा के मसलक पर चलने ही को सलामती की राह समझता हूँ। ये गलत फहमी दूर होनी चाहिए और मैं ममनून हूँगा अगर आप मेरी तरफ से ये वजाहत जो आपके साथ शेयर की जा रही है, ये वजाहत ज़्यादा से ज़्यादा आम कर दें। अल्लाह ताला हम सब को सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रखे और हर तरह की गुमराहियों से हम सब को महफूज रखे, आमीन। जज़ाकल्लाह। ये बात मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कही है और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही मशकूर ममनून हूँगा आपका अगर आप ये मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हमने कोशिश की कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की ये वजाहत, उनकी ये बात, उनका ये पैगाम आप तक पहुंचा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच जाए। इसलिए आपने इस वीडियो को देख लिया है, अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आम करने की कोशिश कीजिए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारे ईमान व अमाल की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आए दिन नए नए फितने जन्म ले रहे हैं, अल्लाह ताला हम सब के ईमान की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, जितना हो सके इसको शेयर करें, इस वीडियो को लाइक भी करें। लाइक करने से फ़ायदा होता है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। एक और वीडियो देख लीजिए जो हमारे ऑफिस उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल की वीडियो है और आज ही यानी गुज़िश्ता रात की ये वीडियो है। आइए दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। इस वक्त हम अपने उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल के ऑफिस में बैठे हुए हैं। हमारे साथ कुछ उलमा किराम तशरीफ़ रखते हैं, हमारे मेहमान हैं। हम इनका आपको तारुफ़ कराएंगे और इनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। मेरे बराबर में मौलाना मुफ्ती महताब आलम साहब मज़ाहिरी, एक बड़े मदरसे के उस्ताज़ हदीस हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं
حرمین شریفین کی واپسی کے بعد حضرت میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، حضرت کا بہت بہت شکریہ۔ دوسری جانب ہمارے محلے کی مسجد کے امام صاحب حضرت مولانا مفتی عبدالماجد صاحب قاسمی تشریف رکھتے ہیں، حضرت بھی ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، حضرت کا شکریہ۔ دوستو، مفتی مہتاب عالم صاحب نے جیسے میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں حرمین شریفین کی واپسی کے بعد، تو مفتی صاحب نے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار لکھے ہیں، اور انہوں نے خود ہی سے اشعار لکھے ہیں، اور یہ آج آپ کو ہم سب کو سنانا چاہتے ہیں۔ آئیے دوستو دیکھتے ہیں کیسے اشعار ہے، اور مفتی صاحب کی آواز ایک بہترین انداز میں اشعار آپ کو ہم سب کو سنانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الفت ہے میرے دل میں پہچانتا نہیں، 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 دل ہے تمہاری یاد سے اب مانتا نہیں، دل ہے تمہاری یاد سے اب مانتا نہیں، فرقت میں شاہ بطحہ کی روتا ہوں روز و شب، فرقت میں شاہ بطحہ کی روتا ہوں روز و شب، فرقت میں شاہ بطحہ کی روتا ہوں روز و شب، غافل رہے وہ یاد سے دل مانتا نہیں، غافل رہے وہ یاد سے دل مانتا نہیں، خوابوں میں ایک روز وہ آ جائیں گے میرے، خوابوں میں ایک روز وہ آ جائیں گے میرے، خوابوں میں ایک روز وہ آ جائیں گے میرے، بس اس ہی انتظار میں جاگتا نہیں، بس اس ہی انتظار میں جاگتا نہیں، دوری نہیں وہاں جہاں ہو دل کے رابطے، دوری نہیں وہاں جہاں ہو دل کے رابطے، دوری نہیں وہاں جہاں ہو دل کے رابطے، رہتے ہیں وہ تو دل میں ہی تو جانتا نہیں، رہتے ہیں وہ تو دل میں ہی تو جانتا نہیں، جانے کی آگ دل میں میرے لگی ہوئی، جانے کی آگ دل میں میرے لگی ہوئی، جانے کی آگ دل میں میرے لگی ہوئی، جانا تو ہے سہل فقر مانتا نہیں، جانا تو ہے سہل فقر مانتا نہیں، اشعار لکھ دیے ہیں یوں آقا کی یاد میں، اشعار لکھ دیے ہیں یوں آقا کی یاد میں، اشعار لکھ دیے ہیں یوں آقا کی یاد میں، ورنہ تو کوئی مجھ کو بھی پہچانتا نہیں، ورنہ تو کوئی مجھ کو بھی پہچانتا نہیں، مہتاب ان کی دید کا دیوانہ ہے مگر
مہتاب ان کی دید کا دیوانہ ہے مگر، مہتاب ان کی دید کا دیوانہ ہے مگر، بیداب یہ زمانہ تو پر مانتا نہیں، بیداب یہ زمانہ تو پر مانتا نہیں، الفت ہے میرے دل میں پہچانتا نہیں، الفت ہے میرے دل میں پہچانتا نہیں، الفت ہے میرے دل میں پہچانتا نہیں، دل ہے تمہاری یاد سے اب مانتا نہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے اور بار بار ہمیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، وہاں جانا مقدر فرمائے۔ دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس تعلق سے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، ایک پیارا سا دعائیہ جملہ ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔